hari ini kita akan belajar tentang descriptive text bersama Ibu Ervina ya. Oke. Nah, yang akan kita bahas dalam descriptive text yaitu definition, social function, general structure, language feature, and example. Nah, untuk yang ini kalian tahu nggak ini tempat apa? Oke. Do you know this place? Do you ever to visit it? And where is location of this place? Dijawab ya. Nah, setelah itu kita akan membahas what the definition of descriptive text. Descriptive text is a text which say what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Selanjutnya yaitu social function. Yang pertama ada to describe person, thing, or place in specific. Dan yang kedua to describe a particular person, thing, or place. Nah, untuk general structure-nya, yang pertama yaitu identification. Identification contain about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Generic structure yang kedua yaitu description. Description is contain a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, form, color, or anything related to what the writer described. Nah, untuk language features-nya, yang pertama ada specific participant, has a certain object, is not common and unique. For example, Bandengan Beach, my house, Borobudur Temple, Uncle Jim. Yang kedua yaitu the use of the adjective to clarify of noun. For example, a beautiful beach, a handsome man, the famous in Japan. Sedangkan yang ketiga, the use of simple present tense. The sentence patterns used in simple present because it tells the fact of the object described. Yang terakhir, yang keempat, ada action verb. Verbs that show an activity. For example, run, sleep, work, cat. Code. Nah, contohnya untuk descriptive text is Kuta Bali Beach. Identification-nya Kuta Bali and not the other beach. Untuk description-nya, Kuta Bali Beach is in Sutra Bali. It also a beautiful place for surfers. It is also the center of nightlife activity. So, are you understood? Let's we try to analyze the structure about the text. Let's reanalyze the text below together. About the Borobudur Temple. Nah, sekarang anak-anak dibaca dulu ya teksnya. Ibu beri waktu 2 menit. Oke, let's check if the answer correct. Kita cek sama-sama ya jawaban benarnya bagaimana. Text analysis. Di sini kita akan membahas tentang
generic structure-nya, yaitu identification, description. Nah, untuk identification-nya yaitu Borobudur is a Hindu Buddhist temple. It was built in the 9th century under Sailendra dynasty of ancient Mataram Kingdom. Borobudur is located in Magelang, Central Java, Indonesia. Nah, jadi identification itu letaknya di paragraf pertama atau di paragraf paling awal. Sedangkan untuk description-nya itu berada di paragraf kedua atau di paragraf selanjutnya. Nah, setelah itu kita ada reflection tentang materi kita yang sudah kita bahas tadi. Yuk dijawab. Apa yang sudah kalian dapatkan setelah mempelajari descriptive text? Yang kedua, bagian mana sih yang kalian suka saat mempelajari descriptive text? Yang ketiga, bagian mana yang tidak kalian suka saat mempelajari descriptive text? Yang keempat, apa manfaat mempelajari descriptive text? Nah, yang terakhir, kendala apa yang dihadapi saat mempelajari descriptive text, baik secara teknis atau materi? Dijawab ya. Nah, oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.